You're a liar, liar. Your heart's on fire, fire. And I'm ringing the alarm. Yeah, I'm ringing the alarm. You're a liar, liar. Your heart's on fire, fire. And I'm ringing the alarm, the alarm. I keep my heart protected. There's a fence around it. Ain't nobody breaking down my. हेलो हाय फ्रेंड नमस्कार आपको आउ गोटे मो फ्रेश ब्लॉग वीडियो स्वागत करुच्ची आपते मो पूर्व वीडियो देखिए जे आम काली तली उपड़ा होता सो आज मु रुइया को जी टाइम हेसीगला 8:30 कारण काली मु वीडियो एडिट करी असुविधा बहुत ही लेट होगा आप तो वीडियो देखी सारी जब आप मो पूर्व वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय कर एबे तो फिलहाल मु बिलरे ही अच्छी आप देखिए मो घरे 8:30 उठ सारी बिल को आसी तो मम्मी सका उठी सारिकी बिलर हेटी रोचे टाइम तो 8:30 है मुझे तले देखिपे ये अच्छी नहीं जमी मम्मी हेटी रोचे मुझे गले रुईबी हेटी सो हम वीडियो कंटिन्यू करूँ मुझे जाइए आप वीडियो शेयर कर स्टेट जो बिल रुआ जाए से आसिक पहुँच जाए माने तली नहीं कि देखो सका मम्मी आसी ये रुईला मुझे आसी पहुँचिकी रुईबी आ वीडियो कंटिन्यू तो आगे वीडियो शेयर कर तो आपण देखी मुझे रुली एवं टाइम हो आसला 10:30 एवं भाई भी जिम जाइला जिम रू आसी भाई भी तली आणुची मुझे खाई आने ए जो तली बिलर भाई की भाई तो आगर नहीं जाऊँ तली देखूँ भार में मु पछरे जाऊँगी खाइया नहीं कि आपण को भाई ताक चलिए सेपट तो मम्मी रोची देखो आप देखे दूसरी मुझे खाइया नहीं जाऊँगी मैंने बहुत दिन पर सुजोग मिली बिल खायापी आप वीडियो कंटिन्यू करते आपको वीडियो शेयर कर तो भाई तली आनी बिलर पकई देखो एवं मुझे रोची आपण तो मत देखते भाभी नी भी मुझे आसी बिलर कम कर भी आसी बिलर एमती कम करे आमर बिल चाष हुए सो देखो सो भाई तो ये रुचि तो भोक लगे भाई तो घर खाई आसला मत बहुत दिन पर सुजोग मिली बिलर खायापी मैंने आगुरी जिते बिलरे बापा हल करते ए तो ट्राक्टर फाक्टर हो गला आगुरी माने बलद हल माने सरी हल हुए माने लंगल आणिकी ने पखाड़ भात को आर भजा आचार पियाज अंटा भुजिया आस सारी मुझे खाइबी मैं सतरे सांग मैंने मैंने बिलरे खाइबार मजा को 5 स्टार होटेल भी ना जदि आपण मैंने केबे बिलरे खाई ना ताने मोर ये भिडियोटी गोटे लेखा ना कि निश्चय करेंगे सो ए तो मुझे खाई सारी खाई गुट सारी जेहेतु आउटे अच्छी कम टे रुआ रुई करते भाई तो तली सरते है सी जाइए माने तलिकिया आने तली तो रुची सो फाइनाली एबे आम रुइया कंप्लीट होती 2 घंटार परिश्रम एवं सरी जामर बिलटी रुआ सरी जाए सो ए चलते घर को जावा बहुत ही थकी लुणी 12:30 हो सारा चलते घर को जावा घर जाइए आपको वीडियो शेयर करছি
ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଭିଲରୁ ଆସି ସାରିଥିଲି 12:30 ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ତ ମୁଁ ଘରେ ଆସିବାକୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଗାଧେଇକି ଆସିକି ଖାଇକି ଶୋଇ ଯାଇଥିଲି। ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଉଠିଲି, 6ଟା ହେଲାଣି। 2ଟା ମଣି ଶୋଇଛି, 6ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିପାରିନଥିଲି। ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛି। ୱେଟ୍ ଦେଖନି, ଦେହ ବସିଛି କ'ଣ? କେଉଁଠି ଗନି? Tika. କାହିଁ ଟିକା? Eva. ସେଇଟା କି ଟିକା? Nadia Taka. ହେଁ, Nadia. ନାଲିଆ ଟିକା? ହଗରା ହଗରା। ଏଠି ତୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ମୋବାଇଲ? ବୋଲେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଝିଅର ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ସେ ଶୋଇକି ଉଠିଥିଲା ତ ତା ମୁଡ୍ ଟିକେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲାନି। ସେ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ଲାଇନ୍ ବି ନଥିଲା, ଆଉ ଘରେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲି। ଏବେ ତ ଲାଇନ୍ ଆସିସାରିଛି, ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଗୁଡୁ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଗୁଡୁ ତ ନାଁ କ'ଣ? Hai Tatachi. ଆଉ ତ ବାବା ନା କ'ଣ? Hakamachi. କ'ଣ କ'ଣ? ହଉ ସଂଗ୍ରାମ ସେଠି। ଆଉ ତୋ ମାମା ନା? Icha Mojumbali. ଭଲ ରଙ୍ଗ। ଗୁଡୁ ତୋ ମାମା କ'ଣ କରୁଛି? Tapachi. ଚା? ତୁ ଚା ପିଇବୁ ନା? Na, Kila Pimi. କ୍ଷୀର ପିଇବୁ? ଚା ପିଅନ୍ତିନି ନା? ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ନା? ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବୁ ନା? ତୁ ଚା ପିଉଛୁ ନା? ଚା ପିଉନୁ? ଦେଖିଆ ଭାଉଜ ଭାଉଜ କ'ଣ କରୁଛ? ଚା କ'ଣ ଖାଇବେ? ଆଉ ଆଉ ରାତିରେ ଆଜି ଖାଇବା କ'ଣ? ରାତିରେ ଆଜି ଡାଲି ହେଇଛି ଆଉ ଶାଗ। ତମ ଘରେ ରାତିରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଉ ତୁ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ କଲରା ଆଳୁ ସୋରିଷ ଦିଆ ହେଇଛି। ହଉ ଚା ତ ହେଇଗଲାଣି, ହେଇକି ଭାଉଜ ଆଣିନେ ପିଇବା। ଗୁଡୁ ଆମେ ଏଇଠି ବସିବା, ମାମା ଚା କରିକି ଆଣୁ, ଆମେ ପିଇବା। ତୁ ନଡୁଆ ଖାଇବୁ ନା କ୍ଷୀର ପିଇବୁ? ହଉ ଚା କରି ଆସିନେ ପିଇନେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆମେ। ଏବେ ତ ଚା ଆସିସାରିଛି। ଚା ଏଠି ଝିଅର ହର୍ଲିକ୍ସ କ୍ଷୀର, ଆଉ ଏଠି ନଡୁଆ ଆଉ ମିକ୍ସଚର। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ମୁଁ ତ ଚା ତ ଏତେ ପିଏନି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଆସି ଚା ପିଉଛି। ଗୁଡୁ ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ତୁ ଖାଉଛୁ କ'ଣ ନା ଚା ପିଇନା? ତୁ ବା ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଇବୁ, ତୋର ଅଛି। ତୁ ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଉଛୁ? କ'ଣ ଖାଉଛୁ କହୁନୁ? ଏବିସିଡି ଦେଖିବା କୋଉ ଏବିସିଡି ଖାଉଛୁ? ଏଇର ଏବିସିଡି ନଳ। ତୁ ଆଜି ପାଠ ପଢିବୁ ନା? ମୁଁ ଚା ପିଇକି ଆସି ସାରିଛି। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ପୁଣି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବି। ସୋ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି ଆଜି ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।